एक ये पाठा ना खूब डिंग मार को दीदी ये डिंग मार को बोल को की ए पाची गाड़ी छाओ बुलेरो छाओ पक्का का घर छाओ 2 ताला अरे ये पाठा संग हम बिहा कर लियो दीदी घर में जाए छो ना कुत्ता ढूकी और बिल्ली भार हो छाओ एकदम जिंदगी बेकार कर कोई पाठा हमरा की बोले जाना है कोरहनिया मौगी कोनो काम नहीं करे हम कोरहनिया चाहिए गे दीदी कौन पाठा बोले गे हे कुन्नस बोले आई पाठा बोले नहीं अच्छा है तू नहीं जाने तू ये बोल रहा होबे तोर भोजाए लगलियो ना से की बोले जाने हमरा जिंदगी इतना खराब कर को कि कुछ नहीं देखल मिली चाहो आया हमरा देवर चाहो तो रोज बोले कि बिहा करा दे हमरा बिहा कराबो संसार से हो जातो हमरा मच्छी के मारतो वो जना मच्छी बेची छो मच्छी लेबी गे बहु बेटी मच्छी खेलेई मोड़बे भट भट मोड़बे सुंगले मोड़बे बचाओ साधु बाबा ध्यान ध्यान बोनी ने होले यार कौन पाठा वाले खेले मोड़ मच्छी लेबी गे बहु बेटी मच्छी खेलेई मोड़बे कुछ भी बोलते हो है ना भट भट मोड़बे सट सट मोड़बे सास मोड़बे ससुर मोड़बे साली मोड़बे साला मोड़बे क्या मच्छी लेबी गे बहु बेटी मच्छी खेलेई मोड़बे चाटले मोड़बे सुंगले मोड़बे गोंधे मोड़बे आई लव यू तोरा लव यू छुटाई छी अरे पाठा सब पे कोई मारी जातो तू बच्ची करे रे पाठा हरे पाठा तू चिन्ह है हां अरे तोर की हो लगे तो के की कोल्ला हमरा कुछ नहीं करले ना ना कुछ नहीं ना तू मच्छी हम मच्छी बेची तू की कर मच्छी ले भी गे बहु बेटी मच्छी खेले ही मोड़बे अब नहीं बस तो दीदी मुड़ी झरका पाठा धदौना तोर चूली में भरियो अरे पाठा अमरेंद्र बाहुबली मैंने आमी तो कांटा ढाक हम तो के की बोलला हां हम मच्छी बेची भाई और बच्चा से भूख करे अरे पाठा अरे तब तो के की बोलला चुप तोर अरे तो के तो चीनी रे साला आगे बोल तो के तो चीनी आमी की तोर मुखेर भाषा अनेक खराब আছে सावधान तक बोली का भाषा तोर मुख में इन्ना लात दे बनर पाठा तोर मोचारी का चूल हम भर देबो तू चिन्ह है हमरा अरे पाठा हमरा मच्छी वाला बिक्री होले और तू बोले खेले ही मर तू कत्ता बोलने वाला होली अरे पाठा কি বলবো ভাই যদি এখন কোন মতন হাতটা ছেড়ে দি বলে মহিলাকে মেরেছে ও নো মহিলাটার দেখ না মুখের ভাষা কত ভালো মা तोर माय लगे रे पाठा तोर माय अपना मऊ की का बोलिए अपना बहन का बोलिए माय हमरा काहे माय बोली চুপ না গে তোকে আমার মা বলবো না তোকে বৌদি বলবো ले लो पाठा हमरा लाइट टाइम मारी की दीदी हमरा बजाय बोलबी तोर बजाय लगे छर पाठा हां তোকে কি বলবো তুই বলতে তোকে কি বলবো তুই যেটা বলতে বলবি তোকে সেটাই বলবো তোকে কি বলবো हम कुछ ना बोले पारबो हम मच्छी बेचला तू काहे बोले তুই নিজের ব্যবসা কর না আমি তো কিছু করছি नहीं हमरा एकदम कपाल में बैठी के तू अजान दे छ हर पाठा उड़ी बाबा अरे बाबा ওটা বলিস না বলছি মাসি अच्छा নিজের ব্যবসা কর আমি নিজের ব্যবসা করব तू कौन व्यवसाय कराला कोर व्यवसाय धंधा चौपट कराला এ আমি দার্জিলিং থেকে এসেছি चल हट ইঁদুর মারার গ্যাস নিয়ে गैस হ্যাঁ गैस ओ इदुर मारर गैस ओ इदुर सिन खाई कर तो से भालो भात भात रहन तो उसिनी हरे पाठा इदुर मारर गैस इदुर वाला सिनी इदुर सिनी की भात कर तो हां গে মুসা ভালো ভালো নাইটি ব্লাউজ সায়া কেটে দিচ্ছে ব্যাগ কেটে দিচ্ছে ধানের বস্তা গমের বস্তা কেটে দিচ্ছে আসুন দাদারা দিদিরা আমার কাছে আসুন নিয়ে যান ইঁদুর মারার ডবল অ্যাকশন হাই পাওয়ার গ্যাস আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দেন आहो नानी त गैस माने ओ दवाई बेचे हरे पाठा जखनी से हम बोली तखनी तू काहे बोले তো আমি ওটা
আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দেন ক্ষমা করে দে। हाँ तो क्षमा कर लियो सुन भैया হ্যাঁ, तू एक काम कर जखनी हम बोलबो कि ना तखनी तू नहीं बोलिए ঠিক আছে। तो हमरा धंधा चौपट हो जातो বলছি মাসি हाँ যে আমার আপনার কাছে কি মাছ আছে কেন আমি আসছিলাম না হ্যাঁ। আমার বউ বললো যাচ্ছ তো যাও মাছ নিয়ে আসবা বেগুন দিয়ে ঘাট করবো ओ तू मैच चिलेबी हाँ। माँ के भैया ले 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 কোন पुराने মাছ साले আছে? की यार कहाँ कौन जा माँ? হ্যাঁ, कोई এই তো মাছ গা মাছি हाँ रे बोलिए तेरे कोई এগে এই তো গে দেখ না हाँ रे कोई कोई দাদা কি করবো একে বলে তো একটা মাছ আছে बोलिए तेरे कोई कोई দেখলে পায়ের রাগ মাথায় উঠাবি না রকম ভেট ভেট কে দিব একটা মাছ। हाँ कोई कोई এগে দেখতে পাচ্ছিস না बोलिए तेरे कोई একটা মাছ গে। अरे कोई तो हमरा मत से काय पटकल ले भी ना तो ले भी ना तो मत से काय पटकल यार একটা মাছ একটা মাছ हमरा कोई मत से काय पटकली মানে মাছের নাম কই तो की তো ওটা বলতে পারিস না যে আমার মাছের নাম কই তো কি যে করব মনে হয় ধরে আর মুচড়ে লিখছি मचार भी हमरा अरे पोठा तू मचार पुराने साले की यार कहाँ जा বলছি মাসি शरीर में तो कुछ नहीं अब लल्ली धरी चापल मेरी जा तो और बोली की মন করছে তো কেবলি তো দিয়ে পারবে না पारबी भिरबी तू भिरबी না পারবো না सुक्का छियो কত হিম্মত একবার দেখি। 7 दिन धरी बिछना से नहीं उठबी তুই পারবি আমি জানি তুই পারবি मच्छी लेबी না মারনে तोर मच्छी नहीं देबो तोर व्यवहार ठीक नहीं चाहो हम चलियो सुनल पालाई की হ্যাঁ उजानी और चोमपानी के बीच में হ্যাঁ बाजार बटली चाहो बिक्री हो तो तैयो पैसा पाबी और नहीं बिक्री हो तो तैयो पैसा ওইখানে যাব हाँ যাব আমাকে নিয়ে যাবি ठीक चाहो चल তুই গরমে গরমে মাছ বেচে যাবি हाँ আমি সামনে রাস্তা ধরে চলে যাব লজ্জা লাগা দরকার ठीक चाहो ঠিক আছে হ্যালো হ্যালো ले गए बहू बेटी आगे तू मच्छी के पैसा नहीं देबी आगे हंसी बाप रे कोलगेट हंसी खाई में तक नहीं हंसी चले नहीं यार अभी हंसी अभी सब पे फिर जाबो भाई जे पैसा नहीं देबी ओकरा नाम बोलबो की मौगी पैसा नहीं देल की मर्दा पैसा नहीं देबी आयो रे मां हाँ वो मर्दा फिर जाबो देखे ना मुंह ढाका है सब पे फिर जाबो मच्छी ले भी गए लेबी কুকুরের বাচ্চা যদি কুকুর হয় শিয়ালের বাচ্চা যদি শিয়াল হয় গরুর বাচ্চা যদি গরু হয় ও কি হায় রে হায় মানুষের বাচ্চা কেন মানুষ হই না দাঁড়াও 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 এ কারণটা বুঝতে পারলে ভাই কুকুরের বাচ্চা যদি কুকুর হয় শিয়ালের বাচ্চা যদি শিয়ালের হয় তাহলে মানুষের বাচ্চা কেন মানুষ হয় না তার মানে এই যে কলকাতা আরজি করের ঘটনা একখানা ডাক্তারকে যদি মানা যায় দ্বিতীয় রূপে তিনি হচ্ছেন ভগবান আমাদের স্বাস্থ্যে যদি কোনো প্রবলেম হয় কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমরা কোথায় যাই ডাক্তারের কাছে সে ডাক্তারের উপরে কি অন্যায় অত্যাচার হয়েছে তাই অত্যাচারটা কে করেছে মানুষ করেছে কুকুরের বাচ্চা যদি কুকুর হয় আহা শিয়ালের বাচ্চা যদি শিয়াল হয় গরুর বাচ্চা যদি গরু হয় ও কি ও হায় রে হায় মানুষের বাচ্চা কেন মানুষ হয় না মানুষের বাচ্চা কেন মানুষ হয় না
তাই আজকে চম্পানি আর উজানির মাঝখানে একটা মেলা আছে, তাই মেলার মধ্যে আমাকে যেতে হবে। তাই আমি কি ব্যবসা করি জানো? সায়া শাড়ি ব্লাউজ খোল সুতো। মাছি লেগে বাহু বেটি মাছি। साया साड़ी ब्लाउज खोल सुतो। मागे दीदी ई बाजार में की पागल के मेला लगली की दीदी? साया साड़ी ब्लाउज खोल सुतो। बच्चा बहिन ई पाठा सिनी की बोली छौ? माछिले भी गे बहू बेटी। साया साड़ी ब्लाउज खोल सुतो। अरे पाठा तोर मौगी के ना बोली, तोर बहिन के ना बोली, रास्ता में सुतैला चल तू हमरा देखे के बोली। अरे पाठा तू हमरा तक सुतबे मागे নেকা কান্না আমি কিন্তু সহ্য করব না। ई पाठा सिनी की बोली गे बहिन रास्ता में सुतोगे। पाठा तू कितना सुतने वाला होली ना? আমি আমার ব্যবসা করছি। तो सोते का व्यवसाय करी, सोते का व्यवसाय करी, सुताला पड़ी पट्टा, अरे पट्टा। আমি বলছি যে আমি আমার ব্যবসা করছি, সায়া শাড়ি ব্লাউজ খোল সুতো। ये पट्टा फेर आ আগে गया। মারছে আমাকে মানে মাসি একটু আপনি দূরে থাকেন। হ্যাঁ সায়া শাড়ি ব্লাউজ খোল সুতো। একরা কাকু ওটা বলবেন না, না হলে আবার দিব আপনাকে। ওটা বলবেন না, বলে ওটা বলবেন না, ওটা ছাম ছাম করে বলেন। ছাম ছাম, হ্যাঁ মানে কেটে কেটে বলেন। ও ভুল বুঝছে নাকি? হ্যাঁ মাসি ওটা না। ना तू सुतबी, हमरा तक सुतबी यार पट्टा कितना सुतने वाला होली। বুঝা বুঝা ভাতিজা বুঝা। মাসি ওটা কথা বল। चुप तू मिलना रे पट्टा, दोनों मर्द मिल काली जी के भिराले मचार बतो रख गत्ता জানিটা উড়ে যাবে রে। মাসি ওইটা কথা নাই মাসি। মাসি আমি তো আপনার ছেলের মতো না। হ্যাঁ হ্যাঁ अरे बेटा मागे बहन ठीक बोल বেতুরিয়া একটা ভোট কাম লো। हाँ बेटा বলছি মাসি হ্যালো ওটা কথা সখী ও সখী আপনার বুঝতে ভুল হয়েছে। কি? শোনো, মানে ছায়া हाँ কি সখী এইটা হচ্ছে সখীর বাজার। চলো সখী हाँ বালিশের চলো সখী বোল, চলো। हाँ সুতো। वो बिक्री करी छा हम तो नहीं कौन- बेचबो बहन, हम ई बाजार में नहीं बेचबो, हम चले पैसा उठाबो दे बहन दे। আজো উল্টা সখী আর কত দূর দেখো সখী, এই রয়েছে সখীর বাজার। কত সুন্দর এই সখীর বাজার বসেছে তাই না? এত বড় বাজার, আমি তো বাপকে জন্মে দেখিনি বাজার এত বড়। তাই সত্যি সখী? জানো সখী, কি? আমি তোমায় কথা দিয়েছিলাম না এই বাজারে তুমি যা নেবে তাই নিয়ে দেবো তোমাকে। চলো সখী এই বাজারে ঘুরে কিছু নিয়ে আমরা ঘুরে ফিরবো কেমন? চলো সখী এই বাজারটা ঘুরে দেখি আমরা। কই রে বন্ধু, ভালো মন্দ সত্যি দেখ কত সুন্দর বাজার বসেছে, কিন্তু বন্ধু এই বাজারে